des valeurs intermédiaires. كاين 3 ديفينيسيون. ديفينيسيون الاولى يعني ديال مبرهن القيم الوسيطيه، يعني ديفينيسيون على التعريف الاول. سي اف اي كونتيني سور لانترفال اي ا بي و اف لي ا fois f de b inférieur à 0. On dit que f de x égale à 0, l'équation admet au moins une solution alpha sur l'intervalle AB. شنو كتعني هي؟ يعني مبرهن القيم الوسيطيه الا كان عندنا المعادله f ل x كتساوي صفر تقبل على الاقل حلا على المجال AB، يعني المجال اي AB، يعني خاص الشرطين يتحققوا. يعني الشرط الاول خاص يكون f يعني متصله على المجال AB، و f ل a في f ل b inférieur à 0، يعني اصغر من 0. Exemple, يعني montrer que l'équation 1 plus sinus x égale à x admet au moins une solution alpha sur l'intervalle i égale pi sur 2 p، يعني l'intervalle fermé. يعني بين أن المعادلة 1 زائد x يساوي x تقبل على الأقل حلا ألفا على المجال i اللي هو p sur 2 p. 1 plus sinus x égale à x. هاد x خصنا نحيدوها من هاد البلاصه، يعني من المكان ديالها هنا نرجعوها لهنا، غتولي عندي يعني 1 moins x plus sinus x égale à 0. اذا في هاد الحاله يعني غادي اون بوز f de x égale à 1 moins x plus sinus x. إذن pour montrer que l'équation f de x égale à 0, c'est-à-dire يعني 1 plus sinus égale à x, pour montrer d'une autre façon, f de x égale à 1 moins x plus sinus x égale à 0 admet au moins une solution، يعني تقبل على الأقل حلا. يعني f de x يعني on va montrer que f de x est continu sur l'intervalle p sur 2، يعني l'intervalle اللي خدامين فيه حنا هو p sur 2 p. Donc la continuité de f sur l'intervalle. Donc on va décomposer en deux parties، يعني la partie 1 moins x fonction polynôme يعني دالة حدودية، و des fonctions sinus ou la fonction trigonométrique ou la fonction اعتيادية ولا دالة اعتيادية. إذا on a x 1 moins x fonction polynôme et continue sur R. donc أي دالة حدودية، يعني دالة حدودية فهي متصلة دائما على R، ولكن احنا خدامنا في واحد المجال I surtout sur l'intervalle pi sur 2 p. Et on a x sinus x. C'est une fonction sinus. C'est une fonction sinus. Elle est continue toujours sur R، يعني دائما أن الدالة السينوس حتى الدالة الكوس دائما متصلة على المجال يعني R، دائما متصلة على المجال R. وحنا خدامنا في واحد نقتصر على واحد المجال بي سيغ دو بي. إذا إيسيرتو يعني وخاصة إيسيرتو sur l'intervalle P sur 2 P. F il continue sur l'intervalle I اللي هو P sur 2 P، يعني F متصلة على هذا المجال car elle est la somme de deux fonctions
continue sur A. إذا F متصلة على المجال يعني A لأنها كمجموع دالتين متصلتين في A. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني نحسبوا الصور ديال F de P على جوج و F de P. يعني F P sur 2 égale 1 moins P sur 2 plus sinus de P sur 2 égale à 1 moins P sur 2 و sinus de P sur 2 toujours دائما يساوي واحد. إذا غتعطيني واحد زائد واحد يساوي لنا جوج ناقص بي على جوج وجوج أكبر من ناقص بي على جوج. إذا هذا العدد يعني غيكون موجب لأن هنا السينوس de P sur 2 égale à 1. Si F de P égale à 1 moins P plus sinus de P égale à 1 moins P plus sinus de P هو دائما 0. إذا égale à 1 moins P و P c'est-à-dire 3,14 يعني 3.14 واحد ناقص. إذا هذا عدد أصغر. هنا عندنا دائما sinus de P égale à 0. بصفة عامة sinus de K P toujours égal à 0, K appartenant à Z. Donc, d'où F de P sur 2 fois F de P inférieur à 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, que f de x égale à 0 admet au moins une solution sur l'intervalle I اللي هو P sur 2 P. يعني حسب مبرهنة القيم الوسيطية فإن المعادلة f de x égale à 0 تقبل على الأقل حلا I على المجال P sur 2 P. Définition 2. Si on a f est continu sur l'intervalle AB, يعني l'intervalle I يساوي AB, f est strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou strictement décroissante, aux conditions, troisième condition, يعني f de A fois f de B inférieur à 0. يعني إذا كان عندنا ثلاثة شروط يعني تكون f متصلة على المجال AB, f رتيبة قطعا يعني تكون تزايدية قطعا أو تناقصية قطعا, و f de A f de B أصغر من صفر, نقول أن f de x كتساوي 0 admet une solution unique I يعني ألفا sur l'intervalle I هي AB. يعني كنقولوا أن المعادلة f de x كتساوي صفر تقبل حلا وحيدا ألفا على المجال I اللي هو AB. Exemple. G de x égale à x plus racine de x moins 1, l'intervalle I 0, 1, fermé. Montrer que G de x égale à 0 admet une solution unique alpha sur l'intervalle I 0, 1. يعني بين أن المعادلة G de x admet يعني تقبل حلا وحيدا ألفا على المجال I اللي هو 0, 1. La continuité de la fonction G de x sur l'intervalle 0, 1 يعني ندرس اتصال الدالة G على المجال I اللي 0, 1. On a x égale à x moins 1 fonction polynôme et continue sur R et surtout sur l'intervalle I اللي هو 0, 1 car يعني l'intervalle I inclus à R. Et on a x racine de x, fonction irrationnelle, يعني دالة جذرية et continue
sur domaine de définition, sur son domaine de définition, domaine de définition de racine carrée de x هو كناخذ داخل الجذر يعني هو x كبر او يساوي 0 يعني سيتادير يعني زيرو المجال صفر زائد لا نهايه اذا المجال صفر زائد لا نهايه اي سيرتو يعني خاصه اي سيرتو سيغ يعني الانترفال اللي هو 0 1 كار يعني اي انكلي ا 0 بلس l'infini. Donc, G est continu sur I car elle est la somme de deux fonctions continues sur E. إذن جي دالة متصلة على المجال إي لأنها كمجموع دالتين متصلتين على المجال إي. دوزيام كونديسيون يعني الشرط الثاني اللي خاصنا نديرو خاصنا نشوفو واش اف اي ستريكتومون مونوتوني يعني خاصنا نشوفو رتيبة قطعية واش تزايدية ولا تناقصية. إذا غنحسبو اشتقاق يعني لا ديريفي دو اف دو جي بريم دو اكس. جي بريم دو اكس إيكال اكس plus racine de x moins 1 prime. الاشتقاق ديال x دائما هو واحد ناقص اشتقاق يعني لا ديريفي دو راسين كاري دو x هو واحد يعني 1 sur 2 راسين كاري دو x والاشتقاق يعني لا ديريفي دو 1 سي 0. إذا راسين كاري دو x toujours égal à 1 sur 2 racines de x. Si on a une fonction à l'intérieur du radical de racine carrée x يعني إذا كان عندنا دالة داخل الجذر المربع يعني u de x يعني لا ديريفي ديالها هي u prime على sur 2 racine de e égal plus 1 plus يعني 1 sur racine de x soit x appartenant à 0 over 1 2 racine de x est supérieur à 0. D'où يعني g' de x est supérieur à 0. Donc, g est strictement croissante sur l'intervalle i اللي هو 0 1. La condition, troisième condition, c'est l'image de 0 et 1 يعني g de 0 égale 0 plus racine de 0 moins 1 0 c'est 0 يعني قلنا moins 1 يعني moins 1 وهذه inférieur à 0 يعني صغر من صفر g de 1 égale 1 plus racine de 1 moins 1 شي 1 مع 1 اش بقى لي racine de 1 c'est 1 و 1 est supérieur à 0 d'où يعني g de 0 fois g de 1 est inférieur à 0. Donc, la conclusion, donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation g de x égale à 0 admet une solution unique alpha appartient à l'intervalle i 0 1 يعني من يتحقق لنا الشرط الثالث يعني الجي ديال واحد فوا الجي ديال 0 انفيريور 0 اذا حسب مبرهنة القيم الوسيطية تي في اي هي مبرهنة القيم الوسيطية فإن المعادلة جي دو اكس ايكال 0 تقبل حلا وحيدا الفا على المجال اي اللي هو 0 1. حالة خاصة هذه كتكون دائما تقريبا كتحط في الامتحان تقريبا في الأسئلة في التمارين. سي اون ايتيدي سور لانترفال اي وهاد اي كيكون مثلا باغ اكزومبل اي ايكال ار يعني مجموعة يعني ار كاملة ماشي محددة بحال المجال 0 1 ولا 3 1 يعني ارقام يعني و اي ايكال باغ اكزومبل يعني عدد
plus l'infini ou يعني i égale à moins l'infini a يعني يكونوا فيهم plus l'infini ou moins l'infini ولا l'ensemble R كامل يعني يكون هذا المجال هذا وكان عندنا هاد لي كونديسيون f y continue sur هاد الانترفال i f est strictement monotone يعني رتيبه قطعا يعني الداله f تكون رتيبه قطعا على المجال اي واحد من هذا المجال هذا او هذا المجال و اي اون فيريفي دابا في هذه الحاله يعني كنتحقق اون فيريفي كو زيرو يعني زيرو ابارتونون ا اف دو اي يعني كنحسبوا صوره هذاك المجال اللي عندي مثلا كان عندي ا كنحسبوا مجال اف ل ار او لا اف ل لا ا بلس لانفيني ولا موان لانفيني ا يعني من هذاك المجال اللي كيكون عاطيهم لك يعني هذا يعني نحسب يعني ولكن نتحقق من ان الصفر يعني ينتمي الى اف ل اي يعني صوره المجال اي اللي غيكون عاطي لك بحال هذا الشكل هذا. اذا الا كان هاد الشروط هادو محققا كنقولوا f de x égale à 0 admis une solution unique alpha appartenant à يعني sur R يعني هذاك الالفا يعني تنتمي الى هذاك المجال يعني تقبل حلا وحيدا الفا من المجال I. Exemple. Montrer que f de x égale à 0 admet une solution unique alpha sur l'intervalle يعني الانترفال دابا هنا غناخذوه هو المجموعه R يعني المجال يعني R et que alpha appartenant à 0 f de x égale à x à la puissance 3 plus x moins 1 بين أن f de x égale à 0 تقبل حلا وحيدا ألفا من المجال R وأن ألفا يساوي ينتمي إلى المجال 0 1 هنا دابا في هذا ليكزامبل فيه دو كيستيون يعني راه في الامتحان كيتحط بحال هذا الشكل وراه دو كيستيون كاين دو كيستيون يعني دو كيستيون ماشي كيستيون واحد كاين الكيستيون الأول هو نبينو f de x يعني في المجال R والثانية السؤال الثاني وهو أن نتحقق من أن on vérifie que alpha يعني appartenant à l'intervalle 0 1. Donc premièrement on va montrer que f de x égale à 0 admet une solution unique sur l'intervalle R يعني نبينوا يعني أن المعادلة f de x كتساوي 0 تقبل حلا وحيدا على المجال R. إذا باش نبينوا الشروط الأولى يعني خاصنا ندرسوا الاتصال ديال f يعني on a f est une fonction polynôme يعني دالة حدودية est une fonction polynôme elle est continue sur R. إذا أي دالة حدودية دائما متصلة على المجموعة R كاملة يعني دالة حدودية إذا متصلة على R. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني نشوفوا واش يعني يعني ستريكتومون مونوتون يعني رتيبه قطعا. اذا نحسب الشقاق ديال اف اكس يعني لا ديريفي دو اف دو اكس اف بريم دو اكس ايغال اكس على بويسونس 3 بلس اكس موان 1 يعني لا ديريفي ديال الشقاق اكس على بويسونس 3 دائما الاسم كتكون اس حطوا لتحت 3 اكس و 3 كنقص منها واحد يعني جوج والاكس دائما هي كناخذوها المعامل هو واحد وعندي ناقص دي زائد اذا هي زائد واحد والشقاق ديال العدد الثابت دائما صفر يعني لا ديريفي ديال فونكسيون كونستانت ايغال زيرو يعني اكس على بويسونس ان لا ديريفي ديالها ايغال ان اكس ان موان زيرو يعني دائما كنهبطوا ان والفوقاني كنقصوا منه واحد يعني هذه تذكير. دونك اون فوا كو 3x au carré est toujours est positif plus 1 nombre positif donc il est positif donc on a 3x au carré plus 1 est supérieur à 0, quel que soit x appartenant à R. C'est-à-dire, yani f' de x est supérieur à 0. Donc, yani f est strictement croissante sur l'intervalle R. يعني عندنا 3x carré زائد يعني زائد يعني واحد دائما موجبة يعني مهما يكون x تنتمي إلى R إذا يعني أن f' de x كبر من 0 إذا f إي تزايدية قطعا على يعني R. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث هو خاصنا نحقق من أن صفر on vérifie que 0 appartenant à f de R
اذا خصنا نحسبوا صوره المجال ار. يعني اف لار، اف لار اشنو هي؟ هي اف و ار هي موال انفيني بلس لانترفال موال انفيني بلس لانفيني. يعني موال انفيني بلس لانفيني. بويسك يعني اف ستريكتومون كرواسونت، يعني ليماج ديال هذه كنقول وحده كنخليها بلاصتها، كون كانت ديكرواسونت كنقلبوا. اذا دابا هنا غنحط ليميت ديال هذه، اذا غنقولوا ليميت دو اكس تنفير موال انفيني دو اف دو اكس، هنا ليميت دو اكس تنفير بلس لانفيني دو اف دو اكس. دونك اون فا calculer limite de x tend vers moins l'infini de f de x et limite de x tend vers plus l'infini f de x. يعني نحسب نهاية x عندما تؤول موال انفيني ديال f de x وعندما تؤول زائد لا نهاية. de x tend vers moins l'infini f de x égale limite de x tend vers moins l'infini ديال x à la puissance 3 بلس اكس موان زد. ملي كتكون عندي النهايه في ناقص لا نهايه او حتى زائد لا نهايه، ملي كيكون عندي حدوديه كناخذوا اكبر حد ديال داله حدوديه كناخذوا اكس اس 3 ايكالا ليميت دو اكس تنفير موان لافي غناخذوها ديال اكس اس 3. بعد ما نديرو بهذا اذا ناخذوا اكبر حد. ملي كنعوضوا ناقص لا في اكس اس 3 ناقص اس 3 هي ناقص في ناقص في ناقص، يعني ناقص لا نهايه. اذا النتيجه هي ناقص لا نهايه. اي ليميت de x tend vers plus l'infini de f de x égale limite de x tend vers plus l'infini de x à la puissance 3 plus x moins 1 بحال ناقص ثانية ناخذوها أكبر حد تساوي limite de x tend vers plus l'infini de x à la puissance 3. نعوضو زائد ثانية في x هي زائد ثانية أس 3 هي زائد 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 3 مرات هي زائد لا نهاية. إذا دونك يعني f ل r اللي هو f les moins l'infini plus l'infini égale قلنا limite ديال moins l'infini de f de x limite ديال plus l'infini f de x، وهنا moins l'infini لقيناها هي moins l'infini إذا تساوي moins l'infini، وديال plus l'infini هو plus l'infini. دونك يعني f ل r كتساوي لنا moins l'infini plus l'infini، يعني هي هادشي كامل هو يعني كتساوي لنا ار. اذا هنا كنلاحظوا ان صفر حيت قال في الشرط هذا خصنا نتحققوا، يعني اون فيريفي كو زيرو ابارتونون ا اف دو ار. هنا اف دو ار كتساوي ار، يعني دونك يعني دو يعني زيرو يعني ابارتونون يا زيرو سيتادير يعني الصفر ينتمي الى ار، يعني صفر داخل في يعني داخل في هذا. دونك يعني دابري le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha appartenant à R. يعني إذا حسب مبرهن تي في إي يعني تيوريم دي فالور انترميدي، يعني حسب مبرهنة القيم الوسيطية أن المعادلة اف لإكس تساوي 0 تقبل حلا وحيدا ألفا من المجال R. السؤال الثاني يعني الشطر الثاني من السؤال، يعني فيه جوج أسئلة. السؤال الثاني نتحقق أن ألفا ينتمي إلى المجال، يعني أن ألفا اللي هي ألفا يعني تساوي يعني ألفا محصورة ما بين 0 و 1، خاصنا نتحققوا أن هاد ألفا يعني ألفا يعني تنتمي هذا المجال هذا، يعني خاصنا نتحققوا أن ألفا محصورة ما بين 0 و 1. باش نتحققوا من أن ألفا محصورة 0 يعني نحسب الصور ديال اف ل 0 و اف ل 1، يعني خاصنا نحسبوا اف دو 0 و اف دو 0 عندنا اكس على بويسونس 3 سيتادير 0 على بويسونس 3 بلس 0 يعني بلس 0 موان زد، و 0 0 غتبقى لي هنا موان زد سيتادير انفيريور ا 0. اف دو 1 ثاني في نفس الداله يعني 1 أس 3 زائد 1 ناقص 1، اذا هادشي هادي مع هادي غتبقى لي 1 راه كبر من 0. نلاحظ ان يعني اف ل 0 صغر من 0 و اف ل 1 كبر من 1، يعني دو يعني اف ل 0 فوا اف ل 1 انفيريور ا 0. دونك
d'après le théorème des valeurs intermédiaires alpha appartenant à 0 1. يعني حسب مبرهنة القيم الوسيطية فإن ألفا تنتمي إلى المجال 0 1.